발견 단계인데 동감 бодох энийг болохоор бид эндээс олборлолт хийх гэж байна. 그 질문을 통해 발견하는 거예요. Тэгээ яаж бид тэр үгийг олж болох вэ гэхээр асуулт тавина гэсэн. 그러면 여러분, 무엇을 발견하는 걸까? 그래서 яг юу олох гээд байгаа юм. 여러분 매일 성경을 보시면 두 가지 질문, two question이 있어요. За эндээс харах юм бол хоёр янзын асуулт байгаа. 사실 여러분 우리가 성경을 통해서 하나님이 어떤 분인지 본문을 제대로 이해하기 위해서는 Тэгээд тэр болохоор одоо бурхан хин нэг юм бэ гэдгийг одоо бид үгээс хардаг. 질문을 많이 던질수록 좋아요. Тэгээд аль болохоор олон асуултуудыг асууж иж бид энэ дотроос энэ агуулга байна. 보통 우리가 6항원칙 그러잖아요. За бид болохоор 6 언제 어디서 6 асуулт гэж тийм. 무엇을 누가 어떻게 그죠 왜 그죠? яаж юугаар гэх юм бэ? 그러나 사실 여러분 이 묵상이라는 것은 우리가 성경을 막 깊이 질문을 던져서 우리가 깊이 공부를 하려고 하는 게 아니잖아요. бид энийг одоо тийм одоо энийг сурах гэдэг гэсэн үг шүү дээ тийм. Одоо хичээл хийж байгаа гэсэн үг биш. 오히려 하나님과의 인격적인 만남, 교제의 시간이잖아요. зорилго нь юу гэхээр бурхантай илүү дотнчлон харилцаа хамгийн чухал. 그날 말씀을 통해 하나님을 만나는 것이 목적이고 энэ өдрийн үгээр дамжуулаад бурхантай уулзсан зорилго. 그날 말씀을 통해 하나님을 알아가는 게 목적이잖아요. тэр өдрийн үгээр дамжуулаад бурханыг хэн бэ гэдгийг таньж мэдэх нь бидний зорилго. 그래서 중요한 것은 많은 질문도 중요하긴 하지만 тийм учраас олон зөвхөн асуултууд чухал боловч 만남의 파트너인 하나님이 어떤 분인지를 먼저 발견하는 게 제일 중요해요. уулзалтын партнер болох тийм бурхан маань өөрөө хин юм бэ гэдэг хамгийн чухал бидний олж болох юм. 그래서 저희 성수의 유니온 특히 매일 성경은 өдөр болгон эсний үгээр гэдэг юм аа. 두 가지 질문밖에 쓰질 않아요. бидээс хоёр хэл асуултыг хэрэгжүүлдэг. 그래서 아주 쉬워요. тэр болохоор амархан маш амархан. 하나님을 만나고 교제하기가 매우 쉬워요. бурханыг одоо хин бурхантай уулзах, бурхантай харилцах маш амархан. 그럼 첫 번째 여러분 이 질문이 무엇이냐면 Эхний асуулт нь юу вэ гэхээр 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 бидний итгэдэг бурхан ямар нэг юм бэ? 그날 말씀을 통해 발견하는 거예요. тэр одоо энэ асуултыг тавьснараа тэр өдрийн үгнээсээ бурханыг мөн чанарыг олж 그 무엇을 통해? 질문을 통해. юугаар гэхээр бүгд асуулт тавьснаа. 그래서 첫 번째 질문 이렇게 써 있을 거예요. 하나님은 어떤 분이십니까? Тэгээ нэгдүгээр асуулт нь бурхан хин бэ гэдэг асуулт байна. 근데 또 하나의 질문이 있어요. бурхан гэж хин бэ гэдэг асуулт нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар асуулт бас байгаа. 또 하나의 질문. бүх номны өдөр болгон дээр байгаа юм байна шүү дээ. 그날 본문을 통해서 나에게 надад энэ өдрийн үгээр надад өгч буй сургамж нь юу вэ гэдэг хоёр дахь асуулт. 또는 우리 공동체, 가정이 됐든 교회가 됐든 миний гэр бүл тийм үү? миний чуулганд өгч байгаа. 주시는 내게 주시는 또는 우리에게 주시는 өгч байгаа. миний гэр бүлд өгч байгаа. миний чуулганд өгч байгаа сургамж юу вэ? 교훈이 무엇인지에 대한 질문, 그로 인한 발견이에요. Тэгээ энийг тэр үг рүүгээ асуулт болгож шийдээд эргээд тэндээсээ хариултыг олж чадах. Наад юу сурах га заах гэдэг нь гэдэг. 그래서 우리가 이 세 번째 묵상한다라는 것은 бид tungaan бодхоо гэдэг нь бол зүйл. 오늘 내가 만날 하나님이 어떤 분인지를 질문과 함께 발견해서 그 하나님이 어떤 분이신지를 발견해서 그 하나님을 묵상하고 다시 말해 교제하는 것이에요. асуултаар дамжуулаад ямар бурхан бэ гэдгийг олж аваад тэр олж авсан тэр одоо бурхны талаар ойлголтоороо дамжуулаад бурхны талаар бодно tungaan бодно бяцлах гэсэн бодно гэсэн үг тийм. Тэгээд бурхантай харилцсан. 그래서 여러분 한번 볼까요? 우리 29페이지에 가보세요. 29-р хуудсыг харъя бүгдээ. 자, 두 가지 질문이 나옵니다. За энэ хоёр янзын асуулт гарч ирж байна. 첫 번째는 하나님이 어떠한 분이신지를 한번 발견하라는 거예요. 그죠? 찾으라. Одоо тэр эхний бурхан Есүсийн хийсэн ажлаар дамжуулан мэдэж болно. 근데 거기에 보니까 네 가지로 정리가 돼 있죠? хэн болохыг одоо мэдэх байх. дөрөв зүйлээр бид мэдэж болно. 다 같이 읽어볼까요? 빨리. За 1 2 3 4 хамтдаа ингэ уншиж 3 бурханы хийсэн ажлаар дамжуулан мэдэж болно. бурханы зан чанараар дамжуулан түүнийг таньж байна. бурханы өгсөн амлалт ба тушаалаар дамжуулан таньж болно. Библиэд гарч буй хүмүүсийн итгэлийн өчлөөр дамжуулан мэдэж байна. 하나님이 어떤 분인지를 질문을 통해 그날 본문에서 하나님을 우리가 발견하는데 бид нар асуултыг бурхан гэж юм бэ гэдэг асуултыг тавингуудаа 그 네 가지는 원리예요, 원리. энэ дөрвөн аргаар 다시 말해 하나님을 발견하는 원리. энэ дөрвөн аргаар бид бурхан юм бэ гэдгийг олж чадах. 자, 먼저 제가 설명드린 칠판을 좀 보시면서 잘 들으세요. миний одоо зурхаж байгаа энэ самбарлууд хараарай. 그날 본문에서 하나님이 하시는 말씀을 잘 발견하세요.
За эхлээд ямар ч тэнцээ ярьж байгаа Бурхны үгийг маш сайн. 어떤 말씀을 하시든지 다 찾아보세요. Бурхан яг юу гэж хэлж байгааг гэдгийг бас хичээл шүү. 근데 대부분 하나님께서 말씀을 하실 때에는요, 약속 내지 명령의 말씀을 하십니다. Бурхан Бурхны яг өөрийнхөө айлт зүйл, эзэн айлт гэсэн үгдүүд байгаа шүү дээ. Их гэж болохоор амлалт болон тушаал хоёр. Би чамайг тэгвэл эсвэл чи тэг гэсэн юм хоёр янз байна. 구약 성경을 보든 신약을 보든지 하나님께 선포가 또는 성자 예수님이 성령님이 말씀하신다 그러면 다 약속과 명령이 돼요. Одоо гуравдаа арч буюу эцэг хүү ариун сүнсийн гурвынхаа одоо үйл гартаа эдгээр гурав юу гэж ярьж байгаа юм амлалт юм уу тушаалаар дамжуул ярьж. 우리는 하나님께서 하시는 말씀을 통해 하나님이 어떤 분인지를 알 수 있어요. Тэгэхээр бид Бурхны хэлж байгаа үгээр дамжуулаад Бурхан хин юм бэ гэдгийг бид мэдэх боломжтой. 아, 하나님 이런 거 원하시는구나. Бурхан энэ зүйлийг хүсдэг юм байна шүү дээ. 이런 걸 Энэ 명령하시는구나. зүйлийг тушаадаг юм байна. 이걸 약속하시는구나. Энэ зүйлийг надад амлалт юм байна. 이런 걸 할 때 기뻐하시는구나. Ингэ чигээр Бурхан баярлалтай юм байна. 이해되시죠? 그래서 우리는 하나님 하시는 말씀을 통해 하나님을 우리가 어떤 분인지를 발견할 수 있는 거예요. Бурхны хэлсэн үгээр дамжуулаад Бурхныг өөрийг хэн бэ гэдгийг бид мэдэх боломжтой. 또 하나는 하나님의 하시는 행동을 통해 우리는 하나님을 발견하는 거예요. Бурхны хийсэн ажлаар дамжуулаад Бурхан хэн бэ гэдгийг 대부분 이 행동이라는 것은 하나님께서 우리를 위해서 행하신 일들이에요. тэр ажил нь юу вэ гэхээр Бурхан хүмүүсээр дамжуулаад хийсэн ажил байна. 다른 말은 사역이죠, 그죠? Үйлчлэл гэсэн үг байна. 우리를 창조도 하지만 우리를 돌보시고 인도하시고 또 치료하시고 회복하시고, 그죠? 우리의 삶을 구체적으로 인도하시는 여러 가지 모습들이 나오죠. Бидний эдгээс бидний бүтээсэн те бидний бас юросэн эдгээсэн бидний бүтлэнд агуулдаг гэж ингээд Бурхны одоо бидний амьд хийж байгаа ажлууд шүү дээ. Тэр ажлуудыг Библиэс олж харна Бурхныг бас хэн бэ гэдгийг олж харах боломжтой. 그래서 우리는 이 행동, 하나님 하시는 일을 통해 하나님을 어떤 분인지를 발견해요. Тэгээ Бурхан бүтээгч юм байна, эмчлэгч юм байна, хангагч юм байна гэдэг. бид Бурхны занч нэрийг олоод гэсэн үг. 또 어떤 경우는 하나님 자신이 어떠한 분이신지 자기 자신을 표현하면서 드러내시는 경우가 있어요. Бурхан бас өөрийнхөө зан чанараар дамжуулан биднээс бас хэлчихдэг. 야, 나는 이런 존재야. Би яг ийм нэг юм аа. 나는 오래 참어. Би одоо маш дэвчээртэй. 나는 그리고 너희를 사랑해. Би та нарыг хайрладаг. 나는 약속을 끝까지 지켜. Би эцсүртэл хамтдаг би. 심지어 어떤 경우는 우리 속에 인격적인 성품을 또 드러내서요. 난 네가 이거 할 때 나는 화가 나. Би өөрийнхөө би та нарыг ийм зүйл хийхэд миний 나는 질투가 생겨. би харддаг. 나 이런 거 할 때 싫어. би ийм зүйл хийхэд дургу. 너 이런 거 할 때 내가 심판할 거야. би та ингэж хийхэд би та нарыг шүүх ба. 다시 말해서 하나님의 이 마음, 그 의지를 마음을 표현하시고 드러내셔요. ийм байдлаар Бурханы өөрийнхөө зан чанар зүрх сэтгэлийг бид бас нэг харах болно. 그걸 통해 우리는 하나님이 어떤 분인지를 тэр үгээс сонсоод Бурхан гэдгийг бид мэдэх боломжтой болно. 야, 하나님 그렇구나. 이런 거 할 때 속상해하시고 Бурхан ийм зүйлийг 이거 할 때 정말 기뻐하시고 ууралт юм байна. Ийм зүйлийг Бурхан баярлалт юм байна. 너무나 정말 행복해하시는구나. Тэгэхээр аз жаргалтай байна юм байна. 이해되시죠? 또 그날 성경 그 책을 기록하는 저자나 그날 본문에 등장하는 하나님의 사람들이 있어요. тэр өдөрт буюу одоо яг тухайн тэр өдөрт гарч байгаа тэр үйл явдлаар гарч байгаа Библийн бааtruуд байгаа. 그 사람들이 자신의 인생 속에서 만나고 경험한 하나님이 어떤 분이라고 신앙 고백을 통해서 고백하는 그런 말씀들이 또 나와요. Тэхийн бааtruуд Бурхантай хамт уулзаад явж байхдаа Бурханы хэн бэ гэж таньсан өчөж байгаа тийм. Бурхан бол тийм Бурхан юм байна. Давид ч тийм. Тийм өчлүүдээр дамжуулаад Бурхан хэн бэ гэдгийг бас харж. 예를 들면 시편 23편 1절에 다윗이 여러분 쓴 시가 나오죠. За дуулал 23 дээр Давидын одоо гоё алдартай. 거기 보면 다윗이 뭐라고 고백하냐면 여호와는 эзэн бол 나의 миний 목자 신이 그러죠. 나의 목자라고 고백을 해요. Давид өөрийнхөө мэдсэн дээр Бурханы үгсээр өөрийнхөө хончин гэж харсан байна. 그것은 이미 경험한 거예요. 그죠? Юусууд алитын Давид түүнийг өөрийг одоо дагуулдаг гэдгийг мэдсэн байсан гэсэн. мэдчихсэн гэсэн. 자신의 삶을 양이라고 생각하고 양이 자신의 삶을 목자가 되신 하나님이 인도해 주시는 그러한 삶을 경험한 구체적인 신앙의 고백인 것을 알 수 있어요. өөрийгөө хоньтой, өөрийгөө дагуулж байгаа Бурхан болохоор түүний хончин. Тийм учраас түүнийг үргэлж сэтгэлээр хүчлэн дагуулж явдаг. Тэр одоо туршлагыг Давид өөрийнхөө амьдралээр амссан байсан учраас тийм итгэлийн өчлөг байсан. 시편 전체는 여러분 하나님의 어떤 분인지를 경험한 하나님의 사람들의 거의 신앙 고백인 것 Одоо 같아요. Библи бараг тэр чигээрээ Бурхантай хамт алхажсэн хүмүүсийн Бурханы талаарх өчлөөд ихэнх нь. 시편하면 그런 신앙 고백이 있는 게 아니에요. Ганцхан дуулал ном дээр л тэр одоо өчл байгаа биш. 모든 성경의 곳곳에 언급이 Бүх Библийн хэсэг болгон дээр одоо Бурханы талаарх өчлөөд байна. 이것이 여러분 하나님 질문을 통해 하나님이 어떤 분인지 질문을 통해
하나님을 발견하는 원리예요. За энэ болохоор эдгээр одоо асуулт тавиад асуулт дотроос ажлаар нь зан чанараар нь амлалт тушаал өчлөөр гээд бурхныг таньж мэдэх аргууд нь байна. 예, 그래서 우리를 위해서 행하신 일, Бидээр дамжуулан ажиллаж байгаа 하나님 어떤 분인지 드러내는 표현, бурхан хин гэж өөрийгөө мэдүүлж зан чанарыг нь 그리고 그분의 약속과 명령, түүний амлалт болоо тушаал 그리고 고백, 신앙 고백을 통해 우리는 하나님을 알아가는 거예요. итгэлийн өчлүүдээр дамжуулан мэдэх бурхны 그럼 예를 들어 한 절 한 절의 이 원리, 이 하나를 딱 들이댈 때, 이렇게 들이댈 때, 예를 들어 하나님이 행하신 어떤 일들이 있다 그러면 어떻게 해야 돼요? тэгвэл одоо бид нар хайгаад явж байгаа гот бурхны одоо хийсэн ажлууд гараад ирээ л да. Тэгвэл бид нар яах вэ? 예를 들어 창세기 지금 23장 1절부터 10절까지를 묵상한다고 한다면 За эхлэл номын 3-ын 1-ээс 10 дугаар хэсэг. 예, 보니까 1절, 2절, 3절 축축해서 이 10절까지 있는데 За 1-ээс 10 дугаар хэсгийг бүгдийг ингээд гэсэн. 예, 보니까 1절에서 3절을 보니까 하나님이 어떠한 분이신지가 드러나요. За 1-ээс 3 дугаар хэсгээр болохоор бурхан хин бэ гэдэг талаар гарч ирнэ. 보니까 어떻게 되죠? 하나님께서 어떤 분인가라고 볼 때에 예를 드는 거예요. Энэ жишээ шүү. 예, 아브라함을 변함없이 Бурхан одоо Авраамыг 끝까지 ямар ч одоо өөрчлөхгүйгээр эцсүртэл 사랑하신 하나님을 볼 수 있는. хайрлсан юм аа. 예를 들어 1절과 2절을 보니까 아브라함은 끝까지 포기하지 않고 그의 여러 가지 연약함, 실수, 실패도 있지만 또 그가 여러분 하나님 앞에 범죄도 하지만 그를 버리지 않고 끝까지 붙으셔서 사랑하는 그런 하나님의 모습이 나올 때가 있어요. Тэгэхээр харах юм бол Авраамд одоо зөндөө олон алдаа, гим одоо зүйлүүд байсан ч гэсэн энэ өгөр юу гэхээр бурхан Авраамыг ямар ч үед одоо эцэс төгсөлгүй хайрлсан. Одоо бурхан юм аа гэсэн одоо тийм. 예, 그래서 우리가 이런 질문, 하나님은 어떤 분인지를 질문을 하고 이 원리로 하나님이 어떤 분인지 한 절에서 발견을 해보는 거예요. 그게 묵상이에요. Тэгэхээр одоо энэ одоо өгүүлбэр дамжуулаад одоо Авраам ч бас хүмүүс энэ жалтаатай юм байна. Гэхдээ бурхан болохоор одоо эцсүртэл хайрлт юм байна гэдэг бурханы хийсэн ажлаар дамжуулаад Авраамын өчлөөр дамжуулаад тийм үү? Хийсэн ажлаар дамжуулаад энэ дөрвөөс одоо орж ирнэ. 쉽죠? 그래서 예, 읽기 과정이 두 번째 읽을 때 세 번 읽으랬잖아요. За 3 удаа уншаа гэсэн шүү дээ. 근데 줄거리 이해한다면 두 번째 읽을 때 표시를 하라고 그랬죠? Эхний удаа чамш 2 дугаар 그때 잘 하셔야 돼요. тэмдэглээ ихтэй маш сайн. 그래서 하나님이 어떤 분인지 하나님이 나올 때에 체크를 하고 бурхан хин бэ гэдэг бурханы талаар гарах үед маш сайн тэмдэглээ. 인물들이 등장할 때 체크하고 Тэгээ тэнцээ гарч байгаа бид баатаруудаа баатаруудаа бас. 그 하나님이 그 인물들이 어떻게 말하고 행동하는지를 잘 체크하고 Тэр хүмүүс бурхан юу гэж айлтаад байгааг бас сайн. 그래 이렇게 정리하는 거는 이 묵상은 아주 쉬운 거죠. Тэгээд эргээд би нэг тургаан болоход маш амархан болчихно. 여러분 지금 매일 성경에는 아주 심플하게 돼 있어요. 여기는요. За энийг харах юм бол маш тэмцээдэл амархан байгаа. 맨 밑에 예 하나님이 어떤 분이냐 주시는 교훈이 뭐냐. 그래서 그냥 정리된 내용이 나오잖아요. хоёрхан асуулт тавиад асуултынхаа доор бас хариултуудыг бас бичсэн байна. 그걸 의지하면서 하실 때 Тэр нь бид асуултын мэдээж хариулт мэдээж хараа. 혹시나 시간이 더 된다면 Тэгээд цаг жоохон байвал 거기도 추가를 해보는 거예요. тэрний дээр 각 дахиад 구절에서 хүмүүсийн бэлтсээс гадна бурхан надад өгч байгаа агуулга юу вэ гэдгийг та нэмээд бичнэ. 여기에서 얘기하지 않는 하나님을 한번 내가 또 찾아보는. Энэ дээр хэлэгдээгүй байгаа бурханы яс дахин өөрөө олж бичнэ гэсэн үг. 아 대단하게 아주 은혜가 됩니다. Тэгэхээр имэдтэй шүү. 예. 우리의 신앙 하나님에 대한 믿음이 계속 성장하는 거예요. Энэхүү дамжлаа бидний итгэл маань өдрөөс өдөрт өсөж идэг байна. 자, 두 번째 두 번째 질문은 뭐라고 그랬죠? За хоёрдугаар асуулт нь юу вэ? 예, 두 번째. Өөрийн амтч. 내게 또는 우리에게 그죠? Надад эсвэл бидний өгч байгаа 주시는 교훈이라 했죠? 이것도 이 질문을 먼저 던져야 돼요. 오늘 부분에서 내게 주시는 하나님 이 교훈이 무엇입니까? 이렇게 질문을 던집니다. Бурханроо асуух нь шүү дээ. Бурхан энэ агуулгаас надад өгч байгаа сургамж тань юу вэ гэх. 질문만 하시면 안 되죠? Зөвхөн гэдэг асуулт өгч болохгүй. 예. 질문만 하면 안 되고 어떻게 해야 되죠? Яг хэвээр. 예, 한절한테 발견하셔야 돼요. Тэндээсээ бас ишлэл болмоос одоо 자. хариулт олж байгаа. 여기도 발견하는 원리가 몇 가지 있어요. За эндээс бас хариултыг олж авах 첫 번째, дөрвөн байна. Нэгдүгээрт нь 본문에 등장하는 인물들을 다 찾으세요. энэ одоо агуулгад гарч байгаа бүх баатруудыг одоо 이분들은 오늘 우리보다 앞서서 과거 성경의 시대 속에서 살아계신 하나님을 만나고 있는 분들이에요. энэ хүмүүс хин бэ гэхээр биднээс өмнө тэ аль хэдийн бурханд нэг хин бэ гэдгийг мэдэрсэн одоо амьдралтай бурхантай хамт болох байгаа хүмүүс байна. 그래서 아브라함이 등장하든 За Авраам байна уу? 다윗이 등장하든 Давид байна уу?
아니면 여러분 예수님이 등장하든 За Есүс эзэн байна уу? 또는 제자들이 등장하든 Дагалдагч нар байна уу? 예수님은 빼세요. За Есүсийг хасаарай. 이미 찾았으니까. Бохор учраас те хүмүүсийн талаар ярьж байна. 베드로가 등장하든 Аа Петр байна уу? 야고보가 등장하든 Яаков байна уу? 바울이 등장하든 Паул байна уу? 다 찾는 거예요. Бүгднийг нь хайгаар тэрч байгаа. 근데 중요한 것은 긍정적인 사람만 찾지는 않아요. Гэхдээ харах юм бол энэ чинь бид сайн бадар байгаа бас сайн бадар байгаа тийм. Зөвхөн сайныг нь хайх гэсэн үг биш. 우리에게 도움이 될 것 같지 않은 부정적인 사람도 다 찾으셔야 돼요. Биднээс нэг тус болохгүй юм санагдаж байгаа ч гэсэн одоо сайн бус одоо дөрүүд байгаа тийм. Тэднийг ч гэсэн бас олох хэрэгтэй. 왜 그러냐면 그 모든 사람들이 사실은 우리의 오늘 나에게 있어서 거울이 되고 본보기가 되기 때문에 Тэгээд тэнцээ гарч байгаа бүх хүмүүс надад юу болдог гэхээр толь болдог. Тэгээд миний надад одоо 성경 전체에 등장하는 모든 사람들은 사실은 다 나예요. Библиэр гарч байгаа баг бүх хүмүүс би өөрөө байдаг ба. 내가 아브라함은 아니에요. Би нэгж Авраам биш те. 우리가 모세는 아니에요. Бид нар бол Мосе биш. 다윗은 아니에요. Давид биш. 그렇게 될 수도 없어요. Тэгш боломж байхгүй. 그러나 그가 서 있는 자리에 오늘 이 시대 그가 서 있는 자리에 내가 한번 성경의 세계로 들어가서 서보는 거예요. Тэгэхээр яг Давид гэдэг хүний тухайн цаг үеийн нөхцөлд өөрийгөө аваад зогсно гэсэн үг. 어차피 시대는 다르지만 Бид цаг хугацаа нөөртэй дайм айлтай хугацаа байгаа шүү дээ. 그들이 성경의 세계 속에서 만나는 그 하나님을 Тэгэхээр тэр түүхийн тэр хугацаанд яг уулзсан бурхантайгаа 오늘 우리는 이 말씀을 통하여서 오늘 여기서 만나고 тэр 있잖아요. хүний байр суурь дээр очиод 아멘. бурхантай одоо уулзсан. 아멘. 그렇기 때문에 사실은 아주 중요한 거예요. Тэгэхээр маш чухал. 그래서 여러분 중요한 것은 긍정적인 인물도 나고 부정적인 인물도 다 나아요. Тэгээд сайн бадрууч би сар бадрууч гэсэн үгнээ миний дүр төрх. 그리고 중요한 것은 각자 우리 안에는 이런 다양한 그런 사람이 들어있어요. Тэгэхээр бидний тэр маш олон янзын хүмүүс байдаг тийм. 오늘 우리 안에 아주 좋은 모습만 있을 것 같잖아요. гадаа сайхан бид нар юу амар сайн хүмүүс гэж харагдаад 근데 байна. 한번 하루 24시간 하루를 딱 한번 들춰보면 За 24 цагийн өөр амьдарч байгаа юм байна. 예 아브라함의 모습도 있지만 누구의 모습도 있을까요? Авраамийн дүр төрх бидээс харагддаг өөр хинийх байдаг уу? 예 거기 가인의 모습도 있을 수 있어요. Хайж байж байгаа тийм. 그죠? Юу тасч байгаа. 그래서 중요한 거는 우리 안에 여러 모습들이 있어요. 막 그냥 тэрнтэй адилхан бид нар маш олон дүр төрх. 아침에 은혜가 충만해가지고 өглөө маш ирэхтэй баярлалаа. 가족들한테도 막 사랑하고 막 시장 가서도 막 ажил дээр бас 친구들한테도 할 수 있지만 найзуудаас хэрэгтэй. 열반 일이 딱 생기면 어떻게 해요? дотор уур бүх мартаа тавьдаг мохоо. 하루 이 감정이 얼마나 여러분 오르락내리락 한지. бидний өдрийн сэтгэлийн сэтгэлдэл ямар хурдан дээшээ давшаа гэж ойлгосон. 그래서 중요한 것은 좋은 사람만 찾아서 여러분 계속 여러분 묵상하는 것이 아니라 그런 잘못된 사람의 모습 또한도 발견해서 내 안에 그런 모습이 있는지를 점검하는. Сайн хүмүүсийг хараад сайн хүмүүсийн байр дээр өөрийгөө тавиад бодохоос илүү сайн биш хүмүүс тэр хүмүүсийн байр суурь дээр очиод өөрийгөө бас шалгаж үзэх хэрэгтэй. 자 인물들을 찾았다면 똑같이 그들이 하는 말과 또 행동들을 잘 또 발견하는. Тэр хүмүүсийн харж байгаа үгс болоод үйлдэлийг бид нар бас харах хэрэгтэй. 한 절 한 절에서. Нэг одоо бүлэг ишлэл болгоноос яг тэр хүмүүсийн хэлсэн үг болоод үйлсийг нь бас 그 말과 행동을 통해서 어떻게 그들이 하나님의 백성답게 순종하는지. тэр үйлдэл болоод үгээс нь шалтгаалаад тэр яаж бурхны өмнө дуулууртай амьдарч байна гэдэг. 또는 반대로 어떻게 여러분 불순종을 통해서 실패를 하는지. Яг эсрэгээр нь бурхны өмнө хэрхэн дуулуургүй амьдарч байгааг бас олж харах хэрэгтэй. 이 부분을 잘 여러분 발견하셔야 돼요. Энийг маш сайн ялгаж олж харах хэрэгтэй. 왜냐하면 그들이 오늘 순종하는 거 불순종하는 이 부분이 오늘 하루 내가 실천해야 될 교훈이기 때문에. Хуучин гэрээний бурхны өмнө дуулууртай амьдарч дуулуургүй амьдарч ирсэн хүмүүсийн дүр төрх өнөөдөр ч бид бурхны өмнө гаргадаг дуулууртай байл дуулуургүй байлгаа яг адилхан байдаг учраас. 하나님께서 여러분 아침에 우리가 말씀을 딱 빌 때 그 말씀을 통해서 나라 아들아. Бурхан өнөөдөр бид нар ингээ үгээ уншсан чи те миний хүү миний охоо 네가 오늘 누군가를 만나서 이렇게 이런 일들을 해야 되지 않느냐? чи өнөөдөр тэрийг хэм тэнтэй уулзаа те ийм зүйл хийх хэрэгтэй юм шүү. 오늘 이대로 와거라. Өнөөдөр яг ингээд яваарай. 이렇게 말씀하지 않으세요? Бурхан ингэж ярьдаггүй шүү дээ те гарч ирээд ч юм чи. 내가 무엇인가를 선택하려고 할 때에도 бид нар ямар нэгэн зүйлээс сонголтын өмнө ирэхэд ч гэсэн 이걸 선택할 때는 큰 어려움이 오니 이걸 선택하거라 이렇게 말씀하시잖아요. чи энийг одоо дахин чи хэвээр асуултаа чи яг энэ замыг авах хэрэгтэй бид шууд бичээд ярьдаг. 그런 것을 여러분 이 큐티의 시간으로 생각하시면 안 돼요. Яг тийм одоо зүйлсийг бид чимээгүй цагаараа бурхан гарч ирээд ирж яах гэсэн үг байна. 오히려 우리에게 하나님께서 말씀하신다는 것은 Бурхан бидэрт ярьж байгааг үгээ хэлнэ гэдэг нь
바로 이 두 질문 통해 하나님이 어떤 분인지를 통해 하나님이 무엇을 원하시는지 хамгийн чухал бурхан хэн бэ гэдгийг бид нар мэдэх юм бол бурхан юу хүсдэг вэ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. 그분의 뜻이죠. 마음을 Тэгээд 이해하고 бурханы зүг сэтгэлийг мэдэх гэсэн. Бурханы төлөвлөгөөг мэдэх гэсэн. 이 교훈을 통해서 이 여러분 이들이 보여주는 삶의 순종과 불순종의 모습을 통해 우리에게 교훈하심으로 말씀하십니다. Тэр бурханы өмнө амьдарч байгаа, дуулууртай амьдарч байгаа, дуулуургүй амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын үр дагавраар бид нар зааж ийн гэсэн үг. Тийм бурхан тэр бурханы өмнө дуулууртай, дуулуургүй байгаа хоёр хэсэг байна шүү дээ. 지금 내 상황에 적실한 답을 탁 주는 게 아니라 Яг бид бурханаас асуугаад байгаа тэр асуултанд бурхан шууд маа гэж хариулт өгдөг юм тийм намаар дамжуулаад. 이러한 원리를 통해서 내가 무엇을 선택해야 되는지 하나님께서 깨달음을 주시는 거예요. Ийм аргаар дамжуулаад бурхан алийг нь хүсдэг вэ гэдгийг бид нар мэдүүлчихдэг. Тэгээд 그래서- бидний дагаад үгээ сонголтоо гаргах нь шүү дээ. 우리 무조건 하나님의 음성을 들었습니다 이렇게 말하면 안 돼요. Тэгээд би бурханы дуугарыг сонслоо гэж ингэж 남들이 듣지 못하는 음성을 듣습니다 이렇게 하면 안 돼요. хиний сонсоогүй тэр үгийг сонсчлоо гэж. 우리는 말씀 기록한 그날 본문을 통해 교훈을 통해 하나님의 뜻을 깨닫는 거예요. Тэр өдөр өгч байгаа тэр сургамжаар дамжуулаад бид нар бурханы 이게 바르고 건강한 방식입니다. энэ болохоор хамгийн эрүүл арга барил ах. 자, 그러면 이제 여러분 세 번째까지 하셨어요. За 3 хүртэл бүгдээр хийчихлээ. 아 목사님 지금 시간 얼마 없는데 Пастор одоо баг цаг 15 70 이거 빈칸이 너무 많네요. зөндөө олон нөхөж бичнүүд байгаа гэдэг. 그래서 여러분 이제 저 빨리 나가야 되는데 자 이제 거의 다 했습니다. 네 번째로 이제 우리가 들어갑니다. За дөрөвдүгээр хэсэг рүү бүгдээр оръё. 페이지는 29페이지입니다. 37 дугаар утсан. 자 29페이지. 예, 2번 있죠 2번. 29 дээр юм шиг 2번 부분 한번 볼까요? 3-ийн 29. 자 2번은 하나님이 성부와 성자 성령 본문에서 등장하는 하나님을 발견했다면 아니 괜찮아. 하나님을 발견했다면 발견한 다음에 우리가 해야 될 게 그 하나님을 묵상하고 그 묵상하는 하나님을 어떻게 하죠? 하나님에 대한 적용이 필요해요. Тэгээд бид нар өнөөдрийн уншихаас Бурхны хэн бэ гэдгийг одоо олоод мэдчихлээ гэсэн. Олцсон бол өнөөдөр энийг бид нар яг амьдралдаа одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болж байна. 그래서 이 네 번째 적용은 За амьдралдаа хэрэгжүүлэх. 각각 발견한 이 하나님과 교훈에 각각 적용을 하는 거예요. Тэгэхээр нэгдүгээр нь Бурхны таньбарс, хоёрдугаар нь одоо сургамжийг авсан байгаа тийм. Тэгвэл эндээсээ одоо өөрийнхөө амьдрал дээр хоёулангийг тусгах гэсэн. 그럼 어떻게 적용이 될까요? 하나님을 발견해요. 예를 들면 яаж хэрэгжүүлэх вэ? Бурхныг одоо мэдчихлээ. 1절에서 예를 들어 하나님은 사랑이 많으신 그런 분이십니다 이렇게 했잖아요. За бид нэр хамгийн эхлээд Бурхан бол үнэхээр хайраар дүүрэн нэг юм байна гэдгийг Бурхны зан чанарыг олоо мэдчихлээ. 그 사랑이 많으신 하나님께서 오늘 본문에 아브라함을 또는 뭐 누군가를 사랑했다 한다면 그 하나님은 본문에 등장하는 아무개만 사랑하는 게 아니죠. Тэгээ харах юм бол Авраамыг ч юм уу те Библийн ямар нэгэн баатрыг Бурхан хайрласан гэдэг үг байгаа учраас Бурхан бол хайрын Бурхан юм байна. Гэхдээ бүх хүмүүсийг хайрлаа. 아브라함을 사랑하시듯 또 오늘 이 시대 여기서 누구를 또 사랑해요? Тэгэхээр тэр үед Авраамыг хайрласан өнөөдөр энэ цагт хэнийг хайрладаг гэсэн үг байна? 누구를 사랑해요? Намайг 그렇죠. 나도 Аз 사랑하죠. Авраамыг хайрлаад дууссан. 나만 사랑하시죠? Тэгэхээр Авраамыг хайрласан гэж Бурхан хэвэл өнөөдөр ч намайг хайрладаг Бурхан юм байна. 나만 사랑하세요? Намайг хайрладаг үздэг бол 아니죠. 믿는 하나님의 백성 우리 모두를 사랑하시죠? итгэдэг бүх хүмүүсийг хайрлаа. 그래서 이렇게 고백하는 거예요. 이 1번은 1절에서 하나님이 어떤 분인지를 그대로 하나님이 행하신 일을 발견했다면 질문을 통해 Бурхны үйлсийг харангуйтаа Бурхан бол ийм Бурхан юм байна гэдэгт тодорхойлчихно. 그 하나님을 묵상하는 거예요. Тэгээ тэр одоо тодорхойлсон одоо хайрын Бурханыг одоо 묵상이라는 게 다른 게 아니에요. хараа гэсэн үг. 본문에서 아브라함을 사랑하시듯 어떻게 해요? Авраамыг одоо хайрласан. 오늘 나를 여전히 변함없이 사랑하시는 Авраамыг одоо хизэж хууршгүй хараа хайрлсан бол өнөөдөр ч гэсэн хизэж хууршгүй хараа 하나님이십니다라고 이렇게 여기다 고백을 해보는 거예요. хайрладаг Бурхан юм байна гэж бичгэн үү те. Итгэлийн 그 다음은 어떻게 하죠? тэрний дараа 적용이 필요한 거예요. энийг одоо хэрэгжүүлэх гэсэн. Зүгээр 그래서- хайртай байна гэж бодчихгоо. 먼저 이제 이 원리가 있다면 그 다음 이제 뭐죠? 적용인데 여기서는 하나님에 대한 적용. За Бурхны дараа хэрэгжүүлэх. 발견했어요 절에 За Бурхныг мэдсэн хин гэдэг юм. 그 하나님이 아브라함을 사랑하신다고 말씀하셨어요. 그러면 그 하나님이 오늘 나를 사랑한다고 이 두 번째 묵상에서 이 지금 나의 삶으로 들어와야 돼요. Авраамыг хайрлсан Бурхан намайг хайрладаг гэсэн. Одоо тэр миний амьдрал руу орж ирэх хэрэгтэй болж байна. 그러면 그런 하나님 앞에 구체적인 적용이 해야 돼요. 그 적용은 다른 게 아니라 하나님 적용인데 이 적용은 바로
Бурхныг 기도하는 거예요. хэрэгжүүлэх нэ. Энэ хэрэгжүүлэлтийг бид юугаар хэлэх вэ? Залбирлаар. 이때 기도는 어떻게 하지? 그 시간 아침에 큐티할 때 그 시간의 기도는 눈을 감고 하는 게 아니에요. Тэгээ энэ үед болохоор бид залбираад яг сурснараа тэ нүдэ анаа залбирдаг биш. 눈을 동그랗게 뜨는 거예요. Нүдээ 통 болгож байж байгаа. 하나님 이런 분이시구나. Та ийм нэг юм шүү. 아브라함 사랑하도 목사가 오늘 나도 사랑하고 Тийм ч 싶다. өнөөдөр шиг та намайг хайрлах юм биш. 하나님 제가 이런 저도 실패가 많은데 Надад ийм юм алдаа. 그런 저를 미워하지 않고 여전히 Гэсэн ч та 사랑해 намайг хөршгүй хараар хайрлах юм байна. 오늘도 이 아침에 이 말씀을 통해 저를 사랑해 주신다고 지금도 말씀해 주시 감사해요. Өнөөдөр та надад энэ үгээр дамжуулаад өнөөдөр намайг хайрлаж байгаа гэдгийг мэдүүлсэнд баярлалаа. 이게 묵상과 함께 자연스럽게 뭐가 되는 거죠? 적용인데 이 적용은 뭐예요? Энэ үгээр 그 하나님께 반응하는 기도로 돼요. чимээгүй цагтаа яг зэрэгцээд шууд бурханд одоо 여러분 저 장로님도 계시지만 шууд бурханд руу одоо ярьж 여러분 байна. 대표 기도하실 때 순서가 보통 어때요? Бид нар төлөөлөн залбирахдаа бидний дараа л ямар өдөө 그럼 오늘 오셔서 대표 기도 어떻게 순서를 해요? 대부분 기도할 때. тэгээ төлөөлөн залбирлалтыг 일주일 동안 우리를 잘 돌봐주시는 하나님께 감사하죠. бидний 7 өдрийн турш 하나님 감사해요. бурхандаа баярлдаг, талархдаг. 하나님 영광을 돌립니다. Тэгээ бурханд алдрыг өргөдөг. 근데 또 어떻게 해요? 일주일 동안 또 알게 모르게 지은 죄 회개하죠. Тэгээ бас 7 өдрийн турш 아, мэдсэн 잘하네. гимүүдтэй. 마리아가 저 죄졌어요. 용서해 주세요. 그렇죠? гимээс намайг уучлаач. 그 다음에 또 어떻게 하죠? Тэгээ дараа бид яадаг вэ? 오늘 주시는 말씀을 잘 듣고 Өнөөдрийн над үгийг би сайн сонсоо. 또한 일주일 동안 열심히 제가 또 믿음으로 Энэ 살겠습니다. үгээрээ би 7 хоног итгэлээр амьдрах 그럼도 туслаач. 결단도 하죠. Тэгээ бид нар шийдвэр гаргадаг. 그래 안 그래요? Гаргадаггүй. Үгийг өдрөөр сонсоо. 그리고 기도 끝나잖아요. Тэгээ бидний залбирал 그 순서가 그대로 있는 거예요. яг тэр залбирлын дараа 그래서 여러분 그걸 기록하면서 하나님 감사해요. хамгийн чимээр 이렇게 ярьж 또 баярлаа. 아브라함 저를 오늘 사랑하신다니까 얼마나 감사한지요. Авраам хайрсан намайг хайрладаг төлөө баярлаа. 그럼에도 그렇게 사랑하시는 하나님 앞에 제가 알게 모르게 어제 또는 뭐 며칠 전에 Тэгээ намайг хайрлаж байгаа мэдж байгаасныг таны өмнө бас одоо өчигдөр эсвэл тийзээ. 제 손으로 또는 입술로 말로 эсвэл би гараараа би өөрийнхөө бодлороо 이런 그런 죄를 지었네요. би ийм гэрүүлэг хийсэн байна. 그럼 어떻게 하죠? Тэгээд энэ хата 용서해 주세요. намайг уучлаарай. 죄송해요. 잘못했어요. Миний буруу. 하나님 오늘 하나님께서 원하는 이 뜻을 제가 오늘 기억하고 Тэгээ бурхан таны өмнө хүсэж байгаа энэ хүслийн дагуу би 제가 오늘 순종하며 살게요. өнөөдрөөс би дуулууртайгаар амьдрая. 그런 하루가 될 수 있도록 도와주십시오. Тэгээ ийм өдөр байхаар та надад 이게 지금 뭐 하는 거예요? Энэ яаж вэ? 이게 발견하고 묵상한 다음에 하나님께 적용하는 거예요. 이 적용은 다른 게 아니라 기도로 반응하는 거예요. Тэгээд тунгаан бодоод тэндээс одоо олборлоо тэрийг амьдрал дээр шууд хэрэгжүүлж болж байна. 그래서 사실 여러분 이 묵상집에다가 많이 쓸 생각하지 마세요. Тэгээд энэ дээр маш их бичгээд ах шаардлага байхгүй. 오히려 하나님이 어떤 분인지를 발견하고 잠깐 그 하나님을 묵상하고 내 삶을 묵상하면서 하나님께 기도하는 그러한 교제를 하는 것이 중요해요. Эцгээс бурхныхаа хурцхан шиг таньж олж мэдээд тэд бурхныхаа талаар бодоод өөрийнхөө амьдрал залбирт болгоо хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал. 1절에서 그런 하나님을 발견했다면 깨닫고 여러분 기도하고 2절에 나오면 하나님 또 이런 분이시면 감사해요. Тэгээд нэгдүгээрт бурхныг олоод ингээд хэрэгжүүлээд залбирсан хоёр дахь нь бурхан бас 근데 어떤 경우는요 한 절 한 절에서 하나님이 어떤 분인지 여러 번 반복도 되지만 그날 전체 본문 구절에서 하나님이 어떤 분인지 한 모습으로 또 드러낼 때도 있어요. 근데 ишлэл болгоны бурхан хин бэ гэдэг талаар одоо бичсэн байдаг бол ерөнхийд нь хараад бурхан бол хин бэ гэдгийг бас. 그럴 때는 그런 하나님 앞에 그냥 기도를 이렇게 반응하시면 돼요. Тэгээд тэр бурханы өмнө яг тэр байдлаар 자, 내게 주신 교훈이 있죠. 교훈도 마찬가지 어떻게 되죠? за надад өгч сургамж гэж байгаа тийм. 똑같이 яг адилхан 교훈 적용이 있어야 됩니다. сургамжийг бид бас амьдрал дээр хэрэгжүүлэх. 근데 이때 이 교훈 적용은 다른 것을 하는 게 아니라 우리가 내게 주시는 교훈을 통해서 우리가 질문을 통해 발견한다 했잖아요. бид нар бас түрүү одоо асуултыг тавиад тэндээс бид нар